Toman WJG, selalu ada kejutan. Nah, gitu Gil. Bisa pakai lonceng. Pasangkeun metode masjid. Gandeng. Waduh, strike guys. Lumayan euy. Lumayan euy. Strike guys. Ah. Kurangnya di belah dieu, can lain di ditu lauk mah. Tendangan di ditu di dieu lauknya. Nang ning. Lepas, cing lepas. Allah ya Allah. Abuskan. Udah gitu. Selesai. Wah, anjing ngono.